ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା, ପଇସା ଆସିଲାନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2000 ବା ହିତାଧିକାରୀ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ତାର ପୁରା ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଫେସବୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁଥିରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ରେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ନା କ'ଣ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2000 ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ଭରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସବୁବେଳେ ମୋ ପଣ୍ଡାକି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କେମିତି ହେବ, ତା ବାଦ ବି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁଟି ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ରହିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ଠିକ୍ ଲେଖିଦେଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବା 4ଟି ନାମ ଅଛି ବା ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଏଇ ଗାର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଗାର ଉପରେ ବାହାର କରି ଲେଖିଦେଲେ। ତା ବାଦେ ଲଗେଇ ଲେଖିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା ତ ସେଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍କ କରିକି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାଟା ଯାହା ବି ହେଲେ ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେବେନି। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିବାହିତା ମହିଳା ଜଣେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ବାପା ନା ଆଧାରରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ କଟିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିବି କେମିତି କଟିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତ ମୁଁ ୱାଇଫର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 4 ତାରିଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପଇସା ଆସିଲାନି, ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଭୁଲ ଅଛି ବା କେଉଁଠି ଖାଲି ମସିହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା। 5 ରହିଲା ବର୍ଗ। ତ ବର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମାରିଛନ୍ତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି। ତାପରେ ରହିଲା ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଏଠି ହଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ମାରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନା ମାରିଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ବି କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। 7ରେ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ଯାହା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ବି ସେମାନେ ବି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ମୋର ପ୍ରଭାତୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପକାଇଦେଲେ। ଆଧାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ, 8ରେ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଘରର ହେଉ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡର ହେଉ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବି କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। 9 ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲା ବି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଗାରାଗାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଥର ଲେଖିଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା, ତାପରେ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ନମ୍ବର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅନଲାଇନ୍ କରିଛି। ତ 10 ରହିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଯାହା ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବା ଗ୍ରାମ ନାଁ ରହିଛି, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଚଢ଼େଇକି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ। ଖରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣମାନଙ୍କର, ସିଏ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଁ ରହିଲା ସିଏ ପୁରା ଖରୁ ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଛି ପୁରା ଚଢ଼ିକି। ତାପରେ ରହିଲା ବ୍ଲକ। ବ୍ଲକ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଅଛି ବା ଅଛି ବଡ଼ ବ୍ଲକ, ସିଏ ବି ପୁରା ଲେଖିକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ, ଏଠି ବି ଆପଣମାନେ କିଛି ଲେଖିନନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଅଧେ କିଛି 3-4 ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁଠି 12 ନମ୍ବର ଅଛି, ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ତା ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଭାଗ ଖରେ ଘୋଷଣା ନାମ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଟିକ୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଥାଉ ସବୁ ଥାଉ ଯାହା ବି ଟିକ୍ ଟାକ୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଗ ଗରେ ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ ମାରିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି 10 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି 12 ତାରିଖ, କିମ୍ବା 12 ତାରିଖ ଭିଡ଼ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଯାଇ 13 ତାରିଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ତ 5 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି 10 ତାରିଖ। ଏଇସବୁ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି। କଲା ବାଦ ବି ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ବି ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ କିଛିଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, କିଛିଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ରିଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ତ ମୁଁ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୁଫ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି 2000 ଜଣଙ୍କର, ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବେସିସ୍ର,
तो सत कथा कही रिजेक्ट हो जाए तो निश्चित भाव में आपको प्रमाण देखा पड़ो आपने पुणी कहे मिछ कहते तो चलतु मुझे भिडियोटी शेष पर्यटन नहीं लास्ट पर्यटन आप देखा पड़ो कारण जब आप मिस्टेक कर फर्म भर पैसा आसी ना अनुमान करूँ 70 लाख महिला मैंने लाभ पाई ना तो केते बड़ कथा देखूँ रिजेक्ट हो जाए तो आपण भी पाली पड़ पाए तेज चलूँ पूरा डिटेल्स मुझे अपडेट दे दूसरी मोबाइल स्क्रीन की जावा तो ये आपंनी मोबाइल स्क्रीन कहीकि आपको डायरेक्ट फेस उपर मुझे आसबि तो चलतु मोबाइल स्क्रीन में आपको पूरा जूम कर देखेदेवी टेक्निक आपने बुझीपारे तो मुझे कही फर्म रिजेक्टेड हो जाए तो केमी रिजेक्ट है तो मुझे सबकि डिटेल्स देखेदेवी तो आपने भिडियोटी शेष पर्यटन देखापी अनुरोध कर तो ये देखिपारे ये सब जो मुझे आप्लाय करी फर्म गुड़िक सबमिट करी देखो सक्सेस अच्छी तो देखिपारे आप सब लिस्ट आप सक्सेस अच्छी किंतु सक्सेस थिबा भितर किछि पेंडिंग अच्छी पेंडिंग थिबा भितर सक्सेस थिबा भितर रिजेक्टेड हो जाए तो ये सक्सेस अच्छी जो आम व्यू उपर क्लिक करिया तो ये आप देखिए सक्सेस अच्छी व्यू उपर क्लिक करके आम देखिपारे रिजेक्टेड अच्छी कि नहीं रिजेक्ट अच्छी कि नहीं तो ये चलते मो स्त्री ना जो आप्लाय करती पैसा आसनी तो रिजेक्ट होती तो काली जहाँ भी गला काली गणमाध्यम प्रतिनिधि की बाइट दे कहते उपमुख्यमंत्री जेहेतु रिजेक्ट हो जाए तो 2000 रिजेक्ट आमको रिजेक्ट देखा पड़ो तो कौन पर आपण मैंने फर्म जहाँ भूल करते रिजेक्ट हो गला कि तो निश्चित भाव में आपको देखदेवी तेज चलते मुझे तो ये आप देखिपे ये रचना पंडा तो यही नेम रे देखिपे मुझे आप जूम कर दूसरी तो यही हूँ मोर वाइफ ना मुझे आप्लाय करती पैसा आसला नहीं के तारीख आप्लाय करती सबकि डिटेल्स मुझे आपको बतईदेवी तेज कौन करमी तेज ये जो अच्छी व्यू अच्छी व्यू उपर क्लिक करदेवी व्यू उपर क्लिक कलापर देखो व्यू उपर क्लिक कलापर मुझे सभा उपरको पड़े तो ये आप देखिपे आप्लिकेसन नंबर अच्छी आप पूरा देखा आधार नंबर अच्छी आधार नंबर शेषर 4 अंक विशिष्ट देखा आप्लिकेंट नेम आप देखिपे भूल को देखा दूसरी रचना पंडा भी देखा तो देखो हजबैंड नेम ज्योतिशंकर पंडा जहाँ भी अच्छी डेट ऑफ बर्थ अच्छी केते मास वर्ष केते मास तार मध्य अच्छी तो जेनेराल एससी एसटी ओबीसी जहाँ भी लिखा है सब अच्छी तो मोबाइल नंबर दि जाए इफ इज योर मोबाइल नंबर इज स्मार्टफोन तो मैं कह येस तो देखो डिस्ट्रिक्ट अच्छी ब्लॉक अच्छी जीपी वार्ड अच्छी विलेज अच्छी फिजिकल फॉर्म कॉपी जो फॉर्म आम जो फॉर्म आम देखो प्रथम से कहते फिजिकल फॉर्म कॉपी तो सहीटा ये आपर अपलोड हुए तो से किसी जानवा दरकार ना तो देखो आवेदनकारी द्वारा घोषणा तो देखो तौक सब टिक टिक जो अच्छी जमी पछ फर्मर पछपटे थिला तो देखो सम्मति अच्छी तो जो भाव देखो ये आप डेट 4/9/2024 मुझे करी तो मोर फर्म भी रिजेक्ट हो जाए तो देखिपे तो देखो ये टोटाल आपण सबकि देखे दूसरी तो ये आप डिटेल्स गला तो कौटी अच्छी आपण देखिपे तो ये कौटी रिजेक्ट अच्छी कि तो आप सबकि डिटेल्स देखे आप भी पछक देखे दूसरी ये भी सब कर दूसरी तो ये कौटी रिजेक्ट ना तो पैसा केमी कटिला तो देखिए तो आप सब डिटेल्स में आप देखनी व्यू आप्लिकेसन देखी पूरा चेक करके आप देखली तो देखो कौटी भी रिजेक्ट लेखा जाए ना तो पैसा कटिला केमी तो आपण मानक निश्चित भाव में कहबी कारण आपण जो एत बाट नहीं आसिले तो आप निश्चित भाव में कहबी तो देखिले सबकि डिटेल्स आप देखिपारे सब फर्म आप केमी फिलअप करते फर्मर भूल जहाँ आप सब कहीदेली तो देखो अनेक गुड़ाए मो पाक फर्म आसाला मो फर्म गुड़िक फिलअप करदे फर्म गुड़िक जो भूल थिला तो भूल देखो मु गोटे कहीं कहूँ तो आपने कौन लास्ट को शिखिले तो आपने मत कमेंट उत्तर देवे कारण भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो आपण मैंने पैसा पाइबे मु पैसा पाइनी तो आपण मैंने पैसा पाई ना मुझे जो मैंने पैसा पाई मन खुशी किसी ना जो मैंने पैसा पाई ना तो आपण मैंने हुए तो आगू भूल ये भूल होता है तो भिडियोटी आपने शेष पर्यटन देखो जो मान टाइम अच्छी भिडियो देखूँ कारण मुझे सब इंपोर्टाट भिडियो आपण आने तो देखो ये फर्म टी फिलअप भूल भाल फिलअप करदेनी सब अनेक भी फर्म गुड़िक भूल भाल फिलअप करदेनी तो फिलअप कर सारापर आप गोटे कथा मन रखु जेहेतु मुझे ऑनलाइन करी ऑनलाइन करना ऑनलाइन कौन केस सामना को आसे मुझे निश्चित भाव में जानी जो मैंने ऑनलाइन कर सी सेंटर से भी जानते
तो देखो गोटे फर्म आम जो भूल हो भावुवे मुझे डेट अफ बार्थटा भूल करदे डेट अफ बार्थ जब आम भूल करदेबू भूल करने आपण जेहेतु आधार द्वारा आप सबकि डिटेल्स आसूँ तो आप जहाँ भी जो आधार कार्ड थी सेम सेम आड्रेस आप सबकि ठीक ठाक थी कौन सी एपट सेपट हेनी जदि भी गोटे संख्या आम कौटी आपर ना मिस करदेचु तेरे से फर्म टी आपर सबमिट हेनी देखूँ ये जो फर्म टी आप पाइबे रसीद ये रसीदरा केबे बाहर जब फाइनाल आपर सक्सेसफुल रेजिस्ट्रेशन नहब तेरे यहाँ फाइनाल बाहर तो जदि आपर भावुवे ऑनलाइन सब भूल भाल करदे गोटे कथा मन रखु ऑनलाइन जदि आप भूल करदेमु तेरे से फाइल केबे भी सबमिट नबने बाकी साइड कथा मुझे कहूनी केवल सुभद्रा योजना साइड कथा कहूँ सुभद्रा योजना जदि गोटे माने गोटे अलग डेट अफ बार्थ पकड़ा चेष्टा कर जो आसीगला डेट अफ बार्थ जो आसीगला तो से समय फर्मटी नेलानी कौन पर नेलानी डेट अफ बार्थ भूल हो जेहेतु आप डेट अफ बार्थ आधार कार्ड गोटे डेट अफ बार्थ सठिक अच्छी कारण आधार नंबर द्वारा आपर सबकि भेरिफिकेसन हो तो बुझीपारे तो देखूँ जिते प्रभाती मरीड़ा मैडम कहले जेहेतु 15 तारीख पर्यटन जो मैंने आप्लाय कर समस्त किस्ती मिल तो किस्ती मिलला 25 लाख मिलला तापर कहले 2000 जनकर चाषी 2000 हिताधिकारी अच्छा ना कटि जाइए तो आपण मानक मु जो सब वीडियो देखली आपण माने मो लॉगिन करी जो मो सीएससी आईडी अच्छी तो आपण माने कोडी रिजेक्टेड लिस्ट बजिक देखिले कि मो मोबाइल में कौन मेसेज आसी नहीं मुझे आपण मानक केबे भी मिछ कहूनी कारण आप भावुवे पंडाके वीडियो मिछ कहूँ कौन सी रिजेक्ट लिस्ट है तो पैसा देखो जो मानकर एकाउंट किसी प्रोब्लेम थी पैसा आसी नथिबो तो देखो मो स्त्री 4 तारीख आप्लाय कनी तथापि पैसा आसला नहीं रिजेक्ट आपण माने कहि देखली प्रूफ तो आपण माने कमेंट रे मतामत दियंतु तो आपण मानकर रिजेक्ट होती ना अलग किसी कारण अच्छी जदि सठिक कमेंट बा वीडियो जानी सुभद्रा विषय देखुं बारंबार देखुं समस्ते तो निश्चित भाव में आपण मानक मु कहूनी आपण मैंने निजे लाइव प्रमाण देखनी गोटे फर्म कौटी जब भूल थी तार सपोर्ट नब नहीं ऑफिशियल साइट नब नहीं तापर आपण मानक मो स्त्री देखली डिटेल्स कौटी टी रिजेक्ट लिस्ट लिखी कि कौटी रेड अक्षर आसूची कि आसू नहीं तार आपण मैंने निज निजर मतामत दिंतु कमेंट सेक्शन में कौन पर आपण मानकर पैसा आसिले नहीं तो जय जगन्नाथ जदि नुआ नुआ अपडेट देखा चाहते तेज पंडा के वीडियो निश्चित भाव में देखूँ कारण राति 2टा समय मुझे वीडियो बनाऊँगी कारण आपण मैंने जो मो चैनल को सब्सक्राइब कर लाटेस्ट सबकि टेक्निक अपडेट मुझे देखा चाहे जदि वीडियो भल लगे जदि किसी वीडियो बुझीपारे तेज निश्चित भाव में मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ जय जगन्नाथ।